السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الملك القدوس السلام، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز في سورة الفرقان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا الله إلهي، يا الله، يا الله. Mes frères et sœurs, إخواني في الله، عيشوا معي في دقائق معدودة. Mes frères et sœurs, restez avec moi, restez avec nous. On va traduire en langue française. On va parler quelques minutes en langue comorienne et après, on va traduire en langue française. Cet message, c'est très important pour vous tous, pour nous tous, pour nous et pour vous, mes frères et sœurs. Ce message très important. On va traduire en langue française. Si tu ne comprends pas la langue comorienne, pas de problème. Restez avec nous. Restez avec nous. Dans quelques minutes, on va arriver. Dans quelques minutes, on va traduire, on va parler en langue comorienne. Et dans quelques minutes, on va parler en langue française. Ikhwani. Ikhwani. Félicitations, mes frères et sœurs. Félicitations. Pourquoi? On va traduire en langue française. Wana mangani mushiri uzade. E uzade ndaubi. Do uzade Mwenyezi Mungu yarini kasi Waislamu. Yani kahate makafiri. Wajofanya ndongo hizo. Uzade Mungu yarini kasonti pia uharume Qur'an. Ngani mnikono uzade Mwenyezi Mungu yarini ka uharume Qur'an. Mtume bahe yarini ka uharume hadithi yarengwa ni Muslim. Hadithi sahihu ya lawana na Mtume Muhammad. E uno uzade ndaube. Narishile uzade uno. Uzade uno ngani mwambioni uzade wa mwando. Ino message ya muhimu mwipade. Haina mahala na mwibe. Ye titri tokaza felicitation. Mbatikaze titri rwaji. Felicitation. Felicite mwana mshoha. Felicite mwana mao. Felicite mzazao. Felicite banirao. Felicite muwao. Felicite mwana shewao. Felicite ndri. Felicite ayata zinu za Qur'ani. Anuniku aya ya mwando nutole na hadithi mwipartage. Ye aya ngiyo harimo suratul Furqan. Numero ya he aya 70. Al-aya rakam 70. 70. Yuzade ndaubi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala banda yavumbua wandu wafanye madhambi, wandu watowaze roho, alladhina qatalu, wandu watowaze roho, wandu wakaushiriki Mungu, wakaufanya zenyigangi, yushirikuna billah, wakaufanya masahiri, na ufanya nyigangi, wenda we kufuru, na wandu wakufanya zembi, roho wakaufanya zina, roho wakaule haram, roho wakaula zeriba, roho wakaufanya haina muri yakaufanya mbi, ya dhulumu nafsi yake, wafanya zembi. Mwenyezi Mungu abe hauzade tauno special, wako auzade wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ngurambiyo kana illa man taba. Bado wandu watubia. Wandu watubia wajoka ukaje. Wandu watubia waranti zembi. Wakaudopwa zemba. Wadopwa ze grosses. Waranti. Wandu wakauzawana wa haram. Wajoka wafanya nai. Watubia. Wandu wakaula riba. Wakaufanjao. Watubia. Wandu wajoka ukaje. Mwenyezi Mungu amba illa man taba. Bado wandu kaundo watubia. Wa amana. Wa amini. Wa amila. Wafanya amalan saliha. Wa amila amalan saliha. Wafanya nazitondwa zema. Banda watubia. Waranti zilami wakauzifanya. Wanisofanya njema. Wandu wareneje. Faulaika. Baso wandu wao. Yubadilu Allahu sayiatihim hasanat.
Mwenyezi Mungu jobadili zembi za hao ngazijusha wazibadiliwa zirendehe njema oharimo owizan oharime balansi ya hao yemswa kiyama namna jabo fundireleze aya Mwenyezi Mungu ngujo kaubadilizi la njema ngujo kaubadilizi la mbi wala wazifanya zirendehe njema oharimo wizani wakana Allahu ghafura rahima kajaranti ya Mwenyezi Mungu ke tujuru yende mwenye usamihi yende mwenye rahma ikahushia kana ya botifikiru kazi kaya ngabokana ya ndongo zakaya ngabokana ya ndongo zilio ngabokana ndongo bokungizo tujo ngabokana yekana oharimo Qur'ani ndio na tafsiri zindu usifikiru kakana wazika basi ikamungu hamba wakana Allahu basi utambe Mungu hakaya ya wakati la wakana mazala tujurungeye ukayende mwenye usami tujurungeye ya ukayende mwenye msamaha Mwenyezi Mungu ngujo kubadiliza mbiza hongo uyazirende njema namnaje idema namboka felicitation ye titri ya loyo hamba felicitation namnaje bofundi felicitation Mtume sallallahu alaihi wasallam nguri tafsirio hadi aya yenu ewi tafsir ujibule suala sindani ujibule suala Mtume Muhammad ekutumswali yangeya unika uzade ekutumswali yangeya unika uzade Mtume ngonzo unike felicitation mwana mshohangu kutumswalia emswalia ranzi ngeya jo unika felicite au felicite amba Allahumma salli wa sallim alayhi amba sallallahu alayhi wasallam Mtume ngurambia mu hadithi ya rengo ni Imamu Muslim Mtume ngurambia ukana ishebo Mtume ne warezo Mtume ngurelezo kana fima maana alhadith Mtume ngurelezo kana almu'min at-taib imriyatubia yakana madhambi yudau amala ezenjema ezo yafanya rezenjema yu'ta alkitab ngujoni kweshio shahahe basi kama mwanadamu anikweshio livre hasani kwe livre ya hahe fayaftahu safha ويرى حسنات وتبيض وجهه كأنه فلقة قمر ngujobua eshiyo shahahi yaoneze njema yafanya basi kaone swala haone tumu zidarasa kabishilia yeswada kakautoa zenjema kahamba zenjema kufanya ya amani yakahitia zesuluhu yakauzitia hani haono zenjema yakufanya ya kusomea Qur'ani ya kujema suya swali zenjema yafanya roho njema kanio tabiyyad wajha uswahe ngaujuwalia usonga ujukana nuru ngujukana mwenje usunga ujukaya hama falaqatu qamar usunga ujukaya hama do mwezi wala mwezi 14 mwezi wala ndo sura uyajibiwa unaona njema yafanya wayaftahu safha yardabu page fayara sayiat ngujona zambi yafanya fataswaddu wajha ngujona zambi yafanya usunga ujunkudiha umsura ndehe mudu usura ndehe muhar handi so regreti wenda ninja swali wenda ninja funga wenda ninja njanje shila darasa wenda ninja soma Qur'ani wenda mitfanya jao wenda mina ngujani sona zambi yafanya yabuwe heni bahan heni fanya juwana zambi ngujani solida yakuya unkudihi usura ndehe muhar yanje usikitifu basi kaona zambi yafanya sila basi ngojo wala hatubia duniani hazifanya hatubia basi hadi haziwon wako lazima zione Mwenyezi Mungu amba faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara haina ujofanya njema bila shamba biditi ngojiona wama ya'mal mithqala dharratin sharran yara haina ujofanya bila shamba biditi tujifanya wahidin ngojiona basi hasabu wazenjema ziwono usurende hamwema habu wazandi haziwono usurende hamudu basi Mwenyezi Mungu jomwambia ukana اغلق الكتاب بايا اشيو اغلق الكتاب بايا يشيو ngujo بايا شيو baseka بايا شيو shida Mwenyezi Mungu ngujo ndamwambia hadithi Mtume wa Muslim ngutafsiri aya ile harmwa suratul Furqan Mwenyezi Mungu ngujo mwambia ka iftahil kitab buwa shio kado ya satina fayaftahul kitab ngujo buwa shio shahai baseka habu shio deuxième fois enkado ya bili fala yara sayyi'at لا يرى السيئات مكان السيئات قد تحولت إلى حسنات لقد تحولت كل إلى حسنات تحولت كل إلى حسنات فيتعجب ويقول يا رب يا رب يا رب أين سيئاتي ما أرى سيئاتي أين سيئاتي فيقول له الله إن
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله imana demona mutobwesho shahi mutobulani mngukabua kabamili yardabu ngutsona njema basi ye place yake zimbi katsuona zilambi subhanallah habwe place yake zina katsuiona kuchambia Allah ifayilu tikatifanya zina msuiona yani zihwa njema bali njema bozaksio njema yingizo dahu yardabu ifayi ya Allah wanusu kufula njaka na swali tikationa madambia abahamsu ya wana yatonzi hwa njema basi yardabu ifayi ya Allah usukufula ntikati pwemba usukufula ntikati vurubange usukufula ntikati husubange usukufula ntikati towaroho usukufula ntikati fanyaji usukufula ntikati fanja imadhambi ya utikati ya wono abahati ba yeshiyo honda ni buwati buwansu ya wona kamtuona njema nguvu yeshiyo kishona njema nguvu basi ya Allah yazambi zendela mtuzi wona Mwenyezi Mungu mutuma mbioka iyo izo na kwambia rume Qur'an si kwambia harma suratul Furqan yukana illa man taba bali wala mrikaundu ya tubia wa amana ya amini wa amila amalan saliha yafanya zitendo zema faulaika basi wando wao yubadilu Allahu sayiatihim hasanat Mwenyezi Mungu jobadili zembi zao zikaye njema basi zembi wafanya sihone saso huziwono Mwenyezi Mungu arabiyokana bahiti tizishanje tizibadili pia tizanziha njema hauka hutubia tihusamihibu mrumwa hangu madhambi utikane harara dunga uwananyuho wendo harimwe jannatul firdaus la Allah. Ya Allah, félicitations mes frères et sœurs, félicitations mes frères et sœurs, wallahi félicitations mes frères et sœurs. Bi ukana madhambi ufanye sina ulijao uliriba ufanjao bengi mvinyo ukafana kuja hutubia hwandiso fanya njema hutubia hwandiso nzendini zilambi tena hata zilambi zishanje wazanzi hwa njema tena mngwambe tihubadilia pia zingizo njema dungo wantu dunge mitume dunge zenabi dunge masiddiqin dunge masahaba dunge mawali ngondonda ngondo harmwembebo ila aljanna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mes frères et sœurs, félicitations. Mes frères et sœurs, félicitations. Je demande à vous comment nous intimider, nous sommes yinu message yambo félicitations. Haina ya satubia ya dunga zenjema utikani harara. Wofumantika mrumu utikani harara. Sotubia, félicitations. Ya tuwa ya tubia rangule wanza tubie félicitations. Haina mrulambia mwanani félicitations. Haina mrulambia mwanani message na mwambio ka félicitations. Félicitations, mes frères et sœurs, félicitations. Rewahi ya tubia, reatuwa huja kutubia basa direct. Mwatambe maudu, utambe nushao, shele maudi baketu na utujahufu, ukakuwa hiwalaha, ukakuwa hiwa tubia. Yodemana kumtume Musa alayhi salam, njoweza mtraduise en français laki kangabi. Mtume Musa alayhi salam hadungana watu wanu wala wadungana wakaanza waombe Mungu waombe dua hata yemvua yinye yemvua kejaka hunya waombe dua hata yemvua yinye ketsuhunya. Mtume Musa amba ya Allah da'una Allah wa lam yanzil al-matar madha jara riombe Mungu hata yemvua ketsuhunya zajiri. Mwenyezi Mungu ambia Mtume Musa ukaya Musa ngabo mundu buhari yabo adnaba dhunuban kathira afanya madhambi mengi madhambi yake ngao mengi hamande milima madhambi mengi swafi haina dhambi la dunia ni halifanya kama tindi ya kufanya hawa wangu haliriba fajawa tinzi afanya zina hauza wana haina mihafanya imruoza mbingizo zinji haku zitongeza emvua ketsuhunya. Mtume Musa hambio wondolo bala ukaundani ngabo mrulo yabo zembi yafanya ngizo zinji zitongeze mvua ketsuhunya na deplace ya rohe rjozubisizi wa yemvua imbola hajoka yende yafanya zenai kajaroha hanyamiza wa usobasi hanyamiza shayitsobasi harongoza Mwenyezi Mungu yewonwe zilo rohoni kajabu waleji hatorongoza Mungu direct rohoni heroho hambia Mwenyezi Mungu ka ya Rabbi minde mwenye madhambi watubtu ilaik titubio hao fala tufadhani utinipeshe uhosoni mwandu wani Allah titubia nisamihi direct yamvoya ndisohunya. Allahu akbar kajarongo hatorongo rohoni basa ba Allah utinipeshe wandu wanaono kamida ulona zabidi sami yamvoya ndisohunya. Mtume Musa hambe Mwenyezi Mungu ya Rabbi wala mru yafanya zambi kajaroha ne mvange nyao eza jirindi. Mwenyezi Mungu amba mru mwangu hasa hata hasamaha timsamihi yamvoya tiyonge nyao. Mtume Musa amba ya Rabbi noneseye ni mjue ewonda mweje yakafanya zambi yatongeze mvoya tukahunya. Mwenyezi Mungu amba ya Musa satartuhu wa huwa yasini timsitiri wa
wakati yakauniasu yakaufanya naye yakana madhambi menji timsitiri njamtangaza njampwasheo eyabasa yatubia yanitoi ngwanzo nimpwesheo iyo sekre ya hangu mene mrumu hangu msuhambia ye utijumjua haukahasa hatubia ni mru yatubia uoni umwanza timtukuza timsitiri. Félicitations mes frères et sœurs. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usitiri. Félicitations mes frères et sœurs. Félicitations. Félicitations mes frères et sœurs. Haina mru watubia yakamu yakufanya naye yamba hutubio. Félicitations. Haina mru abatima na message. Wallahi. Félicitations. Mes frères et sœurs, on va traduire en français. Quelques minutes, 3 minutes, on va traduire. Ça veut dire qu'on a dit quoi? Félicitations. Quoi? Dans le Coran, Allah, il a dit dans le Coran, Surat al-Furqan, verset numéro 70, il a dit quoi, Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, les gens qui sont fait beaucoup de péchés, qui sont fait beaucoup de mauvaises actions, beaucoup de péchés, mauvaises actions, ils ont fait beaucoup de mal, mais se répandent. Il se répand, il se répand. Il a fait de repentir, il a fait le tauba, il a demandé pardon. Tu sais, le jour de Qiyamah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le livre, il va voir les bonnes actions et le visage, il va transmettre comme or. Il y a une blanc, visage blanc, nour, lumière. Et quand il ouvre autre page, il va voir les mal actions, il va voir les mauvaises actions, il va voir le péché. Le visage, il va sera noir, parce que triste. Et Allah, il va dire, fermez le livre. Il va fermer le livre. Et Allah, il va lui dire, ouvre le livre deuxième fois. Quand il ouvre le livre deuxième fois, il va voir tous les péchés. Allah changera tous les péchés, toutes les mauvaises actions en bonnes actions. Tous les péchés, c'est déjà transformé bonnes actions dans le livre. Tous les mal, tous les péchés qu'il a fait, tout s'est déjà transformé bonnes actions dans le livre. Comme ça, il va voir du bizarre. Il va voir des bizarres. Il va dire, oh Allah, où est le péché que j'ai déjà vu avant? Où est le péché que j'ai déjà fait? Déjà commis beaucoup de péchés, j'ai déjà vu. Maintenant, je ne veux pas. Où? Allah, il va dire, c'est déjà dans le Coran, Surat al-Furqan, numéro 70, Dieu s'est dit, c'est qu'il va faire le repenti. Après, il a fait les bonnes actions. Je vais transformer leur péché à bonnes actions. Allahu Akbar. Tu as fait zina, tu as fait comment, tu as bu de l'alcool, tu as fumé la drogue, ou tu as fait... Quand tu as fait le tauba, tu laisses tous les mauvais, tu laisses tout ça. Il va transformer de bonnes actions dans le livre. C'est ça, j'ai dit félicitations mes frères et sœurs. Si tu laisses le péché, tu laisses le mauvais, et tu fais de repentir, félicitations mes frères et sœurs. C'est ça le temps du prophète Moussa, alayhi salam. Moussa, avec les gens, sont fait beaucoup de doigts. Nous sommes demandés à Allah pour la pluie. Mais la pluie ne vient pas. Et Moussa, il a dit, Allah, pourquoi? Allah, il a dit, parce qu'il a quelqu'un là-bas, il a beaucoup de péchés. À cause de lui, il n'y a pas de la pluie. Il n'y a pas de la pluie. Et Moussa, quand il a dit les gens, il y a quelqu'un là-bas, il a fait beaucoup de péchés. À cause de lui, la pluie ne vient pas. Et lui, il a parlé, il a parlé dans le cœur. Secret. Il a parlé dans le cœur. Il a dit, Allah, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ne rabaissez-moi devant les gens, ne rabaissez-moi devant les gens, pardonnez-moi, je fais tauba. Direct, la pluie commence, tombe là-dessus. La pluie tombe, la pluie. Et Moussa, prophète Moussa dit, Allah, où est la personne? La pluie commence, mais la personne ne peut pas sortir. Et Allah, il a dit à Moussa, je ne dis pas c'est qui. Avant, il fait des péchés, et moi, je ne rabaissais pas. Et je lui cachais. Maintenant, il a fait des repentis. Il a fait le tauba, et je l'ai rabaissé devant les gens. Et j'ai annoncé ce qui? Non, ça c'est secret entre moi et mon serviteur. Allah, il a dit, Moussa, c'est secret avec moi et mon serviteur. Il a fait beaucoup de péchés. Il a fait de tauba. Moi, je ne rabaissais pas. Je ne publiais pas son nom. Ça c'est secret entre Allah et leur serviteur. Tu sais, c'est ça, je dis félicitations. Si tu as fait de tauba, ou tu vas faire tauba maintenant. Je dis félicitations. Envoyez ce message pour tout le monde. Pour tout le monde. Si tu es musulman, tu as fait le tauba ou tu vas faire maintenant, félicitations. Si tu n'es pas musulman, mais tu vas faire le tauba, tu vas convertir, tu vas entrer dans l'islam, maintenant tu laisses le péché. Je dis félicitations. Mes frères et sœurs, félicitations.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Félicitations, mes frères et sœurs. Félicitations. Assalamu alaikum.